Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rawan MPD. Saya adalah dosen di Universitas PGRI Yogyakarta dengan program studi manajemen dan keahlian saya adalah di bidang pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi ini, yaitu Bahasa Inggris untuk Bisnis yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini biasanya di, diajarkan di semester 2 atau semester genap di program studi manajemen. Di mata kuliah ini, saya memfokuskan bagaimana mahasiswa bisa membaca, bisa memahami bacaan dengan berbagai macam strategi, seperti scanning, previewing, dan predicting. Serta mereka juga dituntut untuk menulis surat-surat bisnis seperti CV, cover letter, dan juga business letter. Pembelajaran saya sudah membuat dua, yaitu di CPL Prodi, kemudian di CPMK. Di CPL Prodi ada S8, sikap, P1 pengetahuan, KK1, keterampilan khusus, kemudian KU1, keterampilan umum. Mata kuliah ini pada capaian pembelajarannya, di akhir mahasiswa harus mampu mendapatkan informasi umum dan spesifik dari teks. Ini berhubungan dengan membaca, skill membaca, dan untuk menulis mereka harus mampu menulis berbagai ragam jenis teks surat bisnis seperti CV, cover letter maupun business letter. Mata kuliah ini juga melengkapi mata kuliah yang sudah saya ampu di semester sebelumnya, semester gasal. Semester gasal saya lebih fokus kepada bagaimana mereka harus bisa menangkap dengan telinga atau menggunakan listening skill, kemudian juga mengungkapkan apa yang mereka sudah pahami dengan menggunakan kemampuan speaking skill mereka. Kemudian di bahan kajian pada mata kuliah ini ada 6 topik untuk reading, dari mulai reading for pleasure hingga main ideas. Dan juga untuk writing, ada 3 topik yang saya sampaikan, curriculum vitae, cover letter, dan business letter. Curriculum vitae ini yang akan nantinya saya sampaikan pada video pembelajaran setelah video deskripsi singkat ini. Referensi yang saya gunakan untuk menemani mahasiswa belajar adalah yang paling saya wajibkan Nicolecki and Jeffries, More Reading Power, dan kemudian disusul oleh referensi yang lain seperti Blankan, Karen, and Christian Ruth, dan Wickman, Brenda, and Wiki Friedrich Kensington. Ini semua dalam bentuk reading comprehension atau reading skill. Untuk writingnya saya selalu sampaikan ke mahasiswa dengan memberikan handout dan juga presentasi dari saya agar mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dalam menyampaikan perkuliahan ini, saya menggunakan berbagai metode, berbagai step, dan yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery, saya menyampaikan materi yang sudah saya rangkum, saya gunakan PPT, PowerPoint, Presentation, dan juga saya perintahkan atau saya ajak mahasiswa untuk membaca referensi yang mereka punya. Kemudian saya gunakan berbagai sumber, tidak hanya buku handout dan handout, mereka juga dituntut untuk menggunakan internet resources, kemudian diskusi juga bisa menjadi bahan untuk mereka mengembangkan pemahamannya. Kemudian saya tidak hanya menyampaikan dalam one way atau one way saja, yaitu saya juga mengajak
para mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif demi berdiskusi, demi mungkin berdebat sesekali, agar mereka dapat mengembangkan pemahaman dalam tidak hanya memahami, tapi juga mengaplikasikan dalam bentuk atau dalam skill yang lebih tinggi. Di assessment atau di tahap assessment, ini adalah tahap yang paling terakhir, yaitu mereka mengerjakan semacam tes ataupun pretest, tes yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi. Mengukur adalah mereka sudah sejauh mana mereka mendapatkan atau memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk mengevaluasi, saya gunakan untuk menilai grading mereka di posisi mana di akhir perkuliahan ini. Dan di sini ada penilaian hasil belajar yang selalu saya sampaikan di awal perkuliahan. Ini semua terangkum pada saat saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Di sana sudah tertera CPMK, CPL, kemudian referensi yang mereka harus gunakan, dan penilaian hasil belajar bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai maksimal, bagaimana prosesnya. Ini sudah saya gunakan di sini. Saya juga menggunakan uh, tambahan referensi, yaitu e-learning. Jadi, saya memanfaatkan teknologi untuk membuka wawasan mereka. Jadi tidak hanya buku yang tradisional resource, tapi juga e-learning sebagai tambahan mereka untuk untuk belajar mandiri di rumah. Yaitu sudah saya buatkan daftar hadir di setiap pertemuan, kemudian juga sudah saya tampilkan video yang sudah saya sampaikan selama diskusi, mereka bisa putar kembali pada saat di rumah untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian di e-learning juga sudah tersedia uh, assessment atau tugas harian yang tadi sudah rangkum di penilaian, berbobot lebih banyak bobotnya dibandingkan yang lain, karena saya akan mengukur step by step melalui tugas harian atau portfolio supaya mereka terpantau dengan baik apa saja yang mereka sudah pelajari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dan saya sampai jumpa di video pembelajaran yang akan saya tampilkan slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, sir. Okay, nice to meet you again. So in this occasion, I'd like to present or train you about how to create a CV, curriculum vitae. Have you ever heard about curriculum vitae? Yeah. Okay, this is okay. But before we start our training or our learning today, let's pray together, shall we? Amin, ya Rabbal Alamin. Okay, before we go to the main material, I will inform you to check the attendance list. I have written down in the chat box. Okay, before we go to the main material, I will inform you to check the attendance list. I have written down in the chat box the attendance list link. Okay, you can
click or the link of attendance list from the chat box. Okay, so this is how to write your first CV. So in this occasion, I'd like to share you that this meeting is 9th meeting, and then the last or in the end of the meeting, in the end of the course, you can understand the part of curriculum vitae, and also for the 10th meeting, you can create your curriculum vitae. The assessment indicator that I will give to you all, you can know the part of the curriculum vitae. This is for the 9th meeting, and then for the 10th meeting, you can create your curriculum vitae well, appropriately, and in the well form. Okay. So in the end of this meeting, you can know how the part of curriculum vitae, which one is good, which one is bad, and then also how to create a curriculum vitae. So the assignment that I will give you is determine the parts of curriculum vitae, and then the last is create your own curriculum vitae. And then to assess your curriculum vitae, I will assess by this rubric. So I will assess you from the content and also the part of organization and language, and also mechanic. And then if I sum up, or the total will be 100% if you can get the best from this rubric. All right, so this is the kind of one example of curriculum vitae that common in the internet. Okay, can you read? Can you read this? Yes, sir. Okay. What is your opinion about this curriculum vitae? Nama Bayu Bintoro, and then gender augment, tempat tanggal lahir, Wonogiri, kewarganegaraan Indonesia. Is it interesting for you? If you are the HRD, Human Research Department, and then will you invite this person to go to interview session with your company? If you are HRD in the one big company, international company, and then do you want to invite him? Menarik tidak ini? Is it interesting curriculum vitae? No. Why? There is no picture. There's no picture, and then how about the organization? How about the content? How about the writing? Biasanya ada pengalaman yang bukan pengalaman, kemampuan yang dimiliki, Pak. Oke, kemampuan yang dimiliki. Like Microsoft Office or etc. Okay. So if you are an HRD atau pemimpin yang membidangi bagian kepegawaian, mau diajak tidak untuk interview kalau CV-nya seperti ini? No. Tidak, oke. So
if you just write your CV like this example, I think no one who want to invite you to have interview with them. Nah, so in this occasion, I'd like to deliver to you all the definition of CV, and then what are the considerations before you write your CV, and parts of a CV after writing the CV, and the last is point you should keep in mind when writing a CV. All right, the definition of CV. What is the meaning of CV? Okay, I have Mentimeter here. Please open the chat box and I will send the link of Mentimeter. Wait a moment. Okay, I have written the link of Mentimeter in the chat box, and then you can click the menti.com. After that, you answer. Right. So, Kurikulum Vitae is dokumen lengkap yang berisi kualifikasi diri untuk pekerjaan. Oke. Okay. Riwayat hidup, dokumen lengkap yang berisi kualifikasi diri untuk pekerjaan. Oke. Okay. I think it is okay, but I will give another insight for you to know better the meaning of Kurikulum Vitae. This one. Nah. So the term of CV, Kurikulum Vitae, from the Latin. It is not from English, from Latin. It means that a short account of person's education and work history. It's sometimes called a resume, although in the United States, a CV is considered more detailed than a resume. So it is like a resume that consists of a short account of person's education and work history. And then this is the first step. Yeah. When you search a job, this is the first step that you should have before you apply your occupation. And then it is very important because it will show the HRD, your experience, qualification, and skills. And then your CV creates first impression. If your CV is very good, interesting, it means that HRD will invite you directly. Okay, so CV is very crucial. The first step for the applying occupation. Okay, and then I will explain to you before you write your CV. The first one is you should spend time to research the job for which you are applying. You should know first a job, whether you want to be a teacher, you want to be a teller, you want to be an army, for example. You should know first the job that you want to apply, because you should make appropriateness between your job and your CV. And then you should know also the companies. Yeah, you should know also the company's description. You can also find out the information from the internet, newspaper, careers, office, and etc. Tailor your CV to suit the job application. So after you know abundant information from the occupation, you should tailor. You should
make some appropriateness from the job that you want to apply and the job itself, the CV itself. Okay. The next explanation is about parts of a CV. Okay. Obviously, the CV contains general information. You can write down your name, your address, telephone number, and email address. But please pay attention. You should really understand that your address is your current address, and telephone number the HRD can contact you, and also email. And then don't forget also profile. Write down your profile, but this is your choice. You can use it or you can avoid it. Introduce yourself briefly, and then you can mention your strengths and qualities. And then you should be honest, yeah, from the profile here. Don't make you like someone who have everything. You have a best skill in computer, best skill in language, best skill in everything in a collaboration. So don't use that kind of statement, but use make sure it is yourself. Really reflect yourself. Next, education. Okay, education, but the most important one, you should taken from the recent education first. From the recent, atau yang terbaru dulu ya. Jadi tulis background education atau pendidikan yang paling terbaru dulu. Karena HRD selalu melihat yang paling tinggi. Tidak TK misalkan. So kindergarten you put in the first and then it takes time to read. Because many applicants want to apply that job, so you should know, so you should make the priority the highest in the first. Also work experience. Work experience called reverse chronological order. It means that from the newest, from the recent. Oke, jadi tulis pengalaman pendidikan, pengalaman pekerjaan from the first ya, from the newest, yang terbaru, jangan yang paling lama. TK, SD itu tidak terlalu dilihat. Yang paling penting yang terbaru. S2 kah, S3 kah, atau S1 kah, begitu. Itu yang harus dipelajari ya. Kemudian skills. Skills itu apa yang Anda kuasai. Bahasa, komputer, mungkin juga kalau dibutuhkan, if you have a skill to drive a car, you can write down in your CV. And the next one is interest. Interest is what is your hobby? Not hobby in the general, but related in the job. Jadi jangan sampai hobi saya menyanyi, Anda tulis di situ padahal yang di-apply adalah mengajar begitu. Jadi tidak nyambung begitu. So you should make a relation between your CV and the job that you want to apply. For example, teacher, and then you can use interest. For example, in kindergarten, you want to apply kindergarten, you can write down that you like to play with kids, children, gitu. Atau Anda pernah mempunyai pengalaman untuk menjadi seorang volunteer atau sukarelawan ya, Anda jelaskan juga bidang sosial. Oke, selanjutnya, right, so I will continue my presentation. So this is the fourth part of a CV, references or refresh. Usually give two names,
one from your place of study and one from work volunteer. And don't forget to discuss with your referees and make sure that they are willing to give you a reference. It means that someone who has higher position than you and you know you well, and then the HRD will contact the references or reference year to make sure that you have good capability, good ability that you have written down in your curriculum vitae. But this is it is uncommon in Indonesia. Jadi ini jarang ya digunakan di curriculum vitae di Indonesia ya. Kalau di sini nanti kontak higher position, lebih tinggi posisinya, itu untuk mengetahui lebih detail. Nanti HRD atau HRD akan bertanya kepada dua nama tersebut. Okay, I have assignment here. Yeah, don't forget what's this one, and until number 6. This you can write down in the chat box. Okay, time is up. 3 minutes left. So number 1 is apa, Mas Krishna? Number 1, about me, my opinions. Yeah. About me. Yeah, about me or profile, yeah. Yes. So number 1 is profile. Number 2 is what's that? Number 2? Education. Yeah, background of education. Number 3? Experience. Yeah, work experience, not experience only. Work experience, job, experience. and then instructor, holiday, full-time job. So it is about work. Number 4? Skills. Yeah, very good. Skills. Skills. Number 5? Organize a charity English in quiz. This is called volunteer or charity. Charity. Interest. Ini termasuk interest atau hobi atau kegemaran. Kemudian number 6, reference. Okay. So look at this example of CV. Education. He only write down the last experience or the last education. School ya. Dia hanya menulis yang terakhir saja, pendidikan terakhir. Kemudian di nomor 3 atau work experience, dia menyebutkan paling terbaru dulu, 2008, 2007. Kemudian di komputer atau skill di sini dia menyebutkan berapa nilai-nilai, misalkan IELTS dapat nilai berapa, and leadership skill dapat nilai berapa. Jadi disebutkan semua yang Anda miliki begitu. Ini sama dengan menjual ya, atau jual diri ya, tapi dengan makna yang positif. Kemudian di sini reference-nya ada Michael Chan Wook dan sebagainya. Nah, ini disebutkan. Ini atasannya. Kemudian Mr. Eva Chong di sini juga atasannya. Oke, jadi ini sebagai kayak orang dalam ya kalau di Indonesia, ordal. Thank you for attention and attendance. See you on the next occasion. Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.